भौणी माने समस्त को प्रभु आज आशीर्वाद करंतु आसतु आज विलंब न करी राज्यर कथा को आम शुणापी जावा निगुड़ विषय रे आपणार मन को आम देवा मनोयोगी हेबा। प्रकाशित वाक्य तार 6 अध्याय 12 पद पाठ करवा। सूर्य लोम निर्मित कंबल परी कृष्ण वर्ण और चंद्र संपूर्ण रक्त वर्ण हैला। आमे गत थर भूमिकंप विषय शिक्षा करिथिलु। एई भूमिकंप चिन्ह स्वरूप थिला जे मंडली उठिबा पाई प्रस्तुत अछि। गोटे घटना घटुची जो भूमिकंप होउची ता पछरे केते गुडी कारण अछि। केमते भूमि साफग्रस्त थिला से साफरु से मुक्त हेबाकू चाहूतिला। मनुष्यर शरीर मध्य धूली तैयारी से मध्य मुक्त हेबाकू चाहूतिला। केते थर भूकंप हेबार अछि ए सब विषय आमे शिखितिलु। जदि आमे ताकू निगुड़ आकार चिंता करिवु परमेश्वर एक पलकरे प्रत्येक को जो माने तांको ठारे थाई मरिछंती गोटे भूकंप रे से समस्त को उठाउछंती गोटे पलकर मुहूर्त रे से पलकर मुहूर्त मु एबे से आड़ को आपण मानकु नेबी नाही बा से पेडी फिटेबी नाही किंतु जानि थांतु मेसेज हमरो रेडी हे कि अछि परमेश्वर केमती गोटे थर रे समस्त को गोटे पलक रे उठाउछंती कौन एमती परमेश्वर रखिछंती केउ सामर्थ रखिछंती जा बଳରେ से ताहा करूछंती। आमर किछि भाई माने भौणी माने से मेसेज को पाइछंती मु देई सारी चीज मानकु आपण मानकु पाई भी शीघ्र उपलब्ध हेबो। टिके भिन्न ढांचा रे भिन्न शैली रे से प्रार्थना रखिबे। तेबे आज जो अंश आमे नेइछु आमे भूमि कथा देखिथिलु। आज आमे सूर्य एवं चंद्र कथा देखिबो। गथर मु कहितिली एठी 6 प्रकार रो चिन्ह बा लक्षण को आमे देखुचे। गोटे भूकंप, द्वितीय रे सूर्य जहा कि कृष्ण वर्ण हो जाउची कला हो जाउची कंबल परी हो जाउची एवं चंद्र कथा आमे देखुतिले रक्त वर्ण हो जाउची। तापर आमे देखुछु तारा कथा अछि नक्षत्र तापर आकाश कथा अछि एवं पर्वत कथा अछि। एपरी 6टी विषय भूमि कथा चिंता करिथिलु। आज सूर्य एवं चंद्र को आमे मिलित भाव रे चिंता करिबा पई जीवा। तेबे एठी आमे देखिले बा लेखा एपरी परमेश्वर को वाक्य रे अछि जे सूर्य लोम निर्मित कंबल परी कृष्ण वर्ण कंबल परी कहिले एठी देखिबाकू से चाहुछंती जे किछि गोटे ता भितरे अछि जहा कि ताकू कला करि पकाउछि एहा पृथ्वी दृश्यमान होउछि। सूर्य कला हे जाउनी बा सूर्य कंबल परी कला हो नाही पृथ्वी नजर आसुछि जे कला हे जाइछि। ताठु जदि आमे आउ टिके आगु को चिंता करिबा बा ध्यान देबा लेखा जाय जे चंद्र से रक्त वर्ण हे जाउछि। तेबे एई दुईटी ऊपर आज आमे ध्यान लगेबा मनन करिबा। मु आशा करे आपण माने मो सहित अछथि। चलो मिसी कहबा शालोम। परमेश्वर जो वाक्य आज देइछंती जे सूर्य आ चंद्र जो परिवर्तन समान ठारे देखा जाउछि यह गोटे चिन्ह अटे। माथि लिखित सुसमाचार तार 24 अध्याय 29 पद टिके के जने पाठ करंतु। माथ्यू 24 अध्याय 29 पद। यस मात्र सही समय क्लेश उतरे अकस्मात सूर्य अंधकारमय हेबो और चंद्र आलोक देव नहीं पुणी नक्षत्रमाला आकाशर स्खलित हेबे और आकाश मंडलर शक्ति समूह विचलित हेबे। एठी लेखा गला निजे स्वयं ख्रीष्ट कहउछंती जे आकाश रे केते गुडी लक्षण देखा जाउछि से भितर सूर्य अंधकारमय हो जाउछि द्वितीय रे चंद्र रक्तमय हो जाउछि। तेबे कौन एमती हेछि मु आज आपण मानकु किछि वैज्ञानिक तत्व अनुसार अल्प किछि कहिबी तापरे मते कौन लागुछि ए विषय ताहा मु रखिबी शेष रे यार आत्मिक अर्थ कौन अच्छी ताकू मु रखिबी। तो 3टा पर्यायर आमे आकु शिक्षा करिबा पई जीवा। तेबे या पूर्व मु आपनको पचारिबा को चाहे सूर्य और चंद्र बाइबल मध्य रे प्रथम थर ए शब्द कोउठी केतबेले व्यवहार हेछि।
आदि पुस्तक रे बढ़िया एक्सीलेंट टिके पद पर्व रे सहाय्य करंतु टिके सठिक तथ्य देवा पय प्रयास करिवा परमेश्वरंकर आगमन पूर्वर गोटे चिन्ह स्वरूप दिगला जे सूर्य अंधकारमय हो आ चंद्र रक्तमय परी देखा अर्थात लाल वर्ण पड़ यह चिन्ह स्वरूप अटे तेबे आपण मानक मु 14 पद पढ़ेबा चाहे आदि पुस्तक 1 अध्याय 14 पद ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ରାତ୍ରିର ଦିବସକୁ ପୃଥକ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଓ ଋତୁ ଓ ଦିବସ ଆଉ ବର୍ଷର କାରଣ ହେଉନ୍ତୁ। ଏହା ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ରଖା ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେମାନେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାରାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଫେଜ୍ 5 ଫେଜ୍ ଦେଖିବେ ସେଠି ଏଇମାନେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମାନେ ସେଟଅପ୍ କଲେ ତାକୁ ବନେଇବା ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି କେମିତି ବନେଇଲେ ତାର ଗୋଟେ ମେସେଜ ମୋର ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ପବ୍ଲିକ୍ କରିନି ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ କରିବି ତ ସେଠି ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ କେମିତି ସର୍ଜନ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଆଦ୍ୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ତ ବାକ୍ୟ କେମିତି ଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି आपण माने कहले आदि पुस्तक 1 अध्याय कौन एठी सूर्य एवं चंद्र लिखा जाइछि चलो तो आउ टिके ट्राई करंतु मो आउ टिके सुजोग दउछि आपनकु प्रथम थर पई सूर्य शब्द कोठी व्यवहार ହେଇछि नहीं सर अबे फास्ट टाइम कहले आदि रु ही जीवा पड़ो आइब जद्यपि प्रथम पुराणा पुस्तक अटे तथापि आदि अनुसार आम जाऊे तो फर्स्ट टाइम बाइबल रे व्यवहार होउछंती सेमेश शब्द सेमेश कहले सूर्य ताकू सुमेरियो माने समाज देवता बोली की पूजा करती बा उपासना करती आदि पुस्तक 15 अध्याय 12 पदरे सुनिले आदि पुस्तक 15 अध्याय 12 पद से पर्यंत सूर्य वार्ड नहीं फर्स्ट टाइम ए वर्ड आसुची पढ़ंतु के जणे आदि पुस्तक 15 अध्याय 12 पद ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଅବ୍ରାମ ଅତି ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। एठी सूर्यास्त समय रे अब्राहम शयन करुछंती आ घोर अंधकार अछि डार्कनेस अंधकार अछि तांकु अंधार लागुची काको अंधार लागुची अब्राहम को अंधार लगुची मो प्रिय माने ख्रीष्टंकर आसीबा पूर्वरु मध्य सूर्य अंधकार देखा गला सूर्य अंधार हेनी किंतु तांको अंधकार लगुची घोर अंधकार लगुची जेमति अब्राहम स्वप्न रे घोर अंधकार रे थिले जगत तन्निवासी ख्रीष्टंक आसीबा पूर्वरु गोटे एई परी घोर अंधकार को देखिबे डार्कनेस आसीबो एबे मोर द्वितीय प्रश्न आपण मानक पई अछि जे चंद्र शब्दटी कोठी व्यवहार होइछि आदि पुस्तक 37 अध्याय 9 पद ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ 11 ନକ୍ଷତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। आपण ध्यान देले कि सेठी अब्राहम सोइछंती एठी जोसेफ सोइछंती आउ सेठी सूर्य अंधकारमय हेउछंती बोली से देखिले एठी लिखा जाइछि जे से सूर्य को आ चंद्र को देखुछंती तांको नमस्कार करिवार नमस्कार कला पर कौन होउछि भाई मानक टिके रिएक्शन को पढ़ी दियंतु ମାତ୍ର
ମାତ୍ର ସେ ଆପଣ ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ତାହା କହନ୍ତି, ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଧମକାଇ କହିଲେ, ତୁ ଏ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ? ମୁଁ ଓ ତୋ ମାତା ଓ ତୋ ଭାତୃଗଣ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ତୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିବୁ? ହଁ, କହିଲେ ତାହାର ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଈର୍ଷା କଲେ। ତାହାର ଭାଇମାନେ ତାହାକୁ ତାହାକୁ ଈର୍ଷା କଲେ। ତାହାର ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଈର୍ଷା କଲେ। ତା ତଳ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ନେବିନି, ସେଟା ଡିସେମ୍ବର 25ରେ କାମରେ ଆଇବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ନେବିନି। ଖାଲି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ତା ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଈର୍ଷା କଲେ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିନଫୁଲ ଜେଲସି, ସିନଫୁଲ ଏନଭି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେଲସି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଦେଖାଗଲା। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଡିଫାଇନ୍ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କ୍ୟୋନା, QANNA, କ୍ୟୋନା। କ୍ୟୋନାକୁ କୁହାଯାଏ ଡାର୍କ ରେଡ୍, ଡାର୍କ ରେଡ୍। ସେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଦେଖିଲେ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ, ତାରକା ଗଣକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାରକା ଗଣକୁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ହିଁ ନେଉଛି, ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣକୁ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ କେମିତି ହେଇଛି? ଡାର୍କ ହେଇଛି ଆଉ ରେଡ୍ ହେଇଛି। ଈର୍ଷାରେ ସେମାନେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଜଗତ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଇଏ ତ ସେଇ ସିମ୍ବଲ ଅଟେ। ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ବିକମିଂ ଟୁ ଦ ଫ୍ଲସ୍ଡ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଜିଂ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇମୋସନ। ଗୋଟେ କ୍ରୁର ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେହେରା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଜଗତ ନିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କେମିତି ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ଧକାର ପରି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରର ରକ୍ତମୟ ପରି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇକି କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାଲୋମ। ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରେଲର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଫିଲ୍ମ ତ ଆହୁରି ଅଛି। ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମ ଆସୁଛି ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ଭିତରେ କନେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରକ୍ତମୟ ଫେସ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଚେହେରାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠୁ ବୁଝୁଥିବେ ଆଗକୁ ପିକ୍ଚର କେମିତି ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାର ନାମ ପ୍ରଥମେ ବାଇବଲରେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ସେଠି ବି ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଜଣେ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ନିଦ୍ରାରେ ଥିବ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ମୋତେ କି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଓକେ, ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ୟେସ୍ ସାର୍ କହିପାରିବେ, ଆମେନ୍ ବ୍ରଦର କହିପାରିବେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିପାରିବେ, ପ୍ରେଜ୍ ୟା କହିପାରିବେ। ମାଇକ୍ ଓପେନ୍ କରିକି ଜଣେ ଜଣେ ମଝିରେ ମଝିରେ କହିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟିକେ ଆପଣ ଏନର୍ଜି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଶକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଓକେ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ନିଦ୍ରା ଅଛି, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ନିଦ୍ରା ଅଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠିକ୍ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଇ ଜଗତ ଢୁଳାଉ ଢୁଳାଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତମୟ ଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିଛି ଗୋଟେ ହେବ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି ତାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ହୁଏ? ଆପଣମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତିନିଟା ବିଷୟ କହୁଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାପରେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସମାନ ରେଖାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଝିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ରହିଯାଏ, ତାକୁ ସୋଲାର ଏକ୍ଲିପ୍ସ କୁହାଯାଏ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କଥା ଆସୁଛି,
चंद्र छेकी हवा सकाशु पृथ्वी को पृथ्वी लोके सूर्य को अंधार रे देखुचंते अर्थात जो सूर्यर विजिबल थिला से विजिबल आउ से माने तांकु विजिबिलिटी होनी लोक माने देखुचंती किंतु सूर्य को संपूर्ण मात्रा नुहे आ सूर्य अंधकार परि तांकु देखा जाउछंती याकु कुहा जाए सोलार एक्लिप्स तो एटा तो सर वर्ष को वर्ष पड़ुची हाँ निश्चय यह चिन्ह अटे ताले कौन से समय हेबो से समय केवल एतिकी होनी खाली सूर्य कथा आसुनी एठी चंद्र कथा भी आसुचे आ गोटे वर्ष रे ए दुई जन जाकर कैरेक्टर गोटे समय रे ए दुई जनकर कैरेक्टर ए जगत देखा जाउची तेबे चंद्र केतेबेले रक्तवर्ण हो जाए आमे जोएल 2:10 रे आमे गथर भी चिंता करथिलु बा पढिथिलु मु आ पढेबाकू चाहुनी जेतेबेले सूर्य मझिरे पृथ्वी एवं शेष रे चंद्र पळे आसे या पूर्व चंद्र मझिरे थिला एथर पछकू पळेला तेबे सूर्य को किरण चंद्र ऊपर पूरा पड़े नहीं सूर्य को किरण पृथ्वी देकी चंद्र ऊपर रिफ्लेक्स हुए फल से लाल बा रक्त वर्ण पर देखा जाए ब्लड मून पर देखा जाए ताकू कह जाए टोटाल लुनार एक्लिप्स जो पूरा रेड ब्लड पर देखा जाउची चंद्र ताकू कह जाए टोटाल लुनार एक्लिप्स सर केबे हितिला ये प्रायतः 2-3 वर्ष रे थरे पड़ी थाए 2025 सेप्टेम्बर रे एहीपरी आमे गोटे ब्लड मून को देखिथिलु किंतु आपण देखिबे सूर्य अंधकार पूरा ही जीव पूरा डार्क माने सूर्य परागर अनेक स्टेज अछि से भीतर पूरा डार्कनेस आ द्वितीय पर्याय रे चंद्र रो पूरा रक्तवर्ण अर्थात पूरा टोटाल लुनार एक्लिप्स और टोटाल सोलार एक्लिप्स जो वर्ष पड़िबो जो समय पड़िबो दैट इज द साइन मो परमेश्वर आसुचंती मो सहित आपण माने जदि अछंती टिके मिसिकी कहबा कि आमेन जेतेबेले टोटाल सोलार एक्लिप्स टोटाल लुनार एक्लिप्स पड़ुची आ जानंतु दैट इज अ साइन यह चिन्ह स्वरूप अटे जे से शीघ्र आसुअछंती जगत उपरे से आपनार विचार को रखिबे तेबे मु आउ टिके आपण को आगु को नेबी कौन केवल यह ही जे सूर्य अंधकार एई भरी हेबो बिना एक्लिप्स रे आउ किछि कोन उपाय नाही आपण जानतु किछि जदी पृथ्वी ठू सूर्य को छेकिबो अंधार देखा जीवो ताहाकु ही आमे कहबा एक्लिप्स कहिकी तो खाली जे चंद्र आसिकी छेकिबो सेमती माने नाही अन्य जिनिस भी जदी छेकी दिए ना ताले सूर्य आमको अंधार ही देखा जीवो एवं पृथ्वी बदल रे आउ कहीं जदी छेकी दिए ना ताले चंद्र रिफ्लेक्स है से रक्तवर्ण देखा जीवो तो केवल चंद्र पृथ्वी को छेकिबो बा पृथ्वी चंद्र को छेकिबो ताहा नुहे अन्य जिनिस मध्य छेकी पारे सेमती किछि अछि हाँ मु जो साइंस रो कथा कहउथली आमे दुईटा साइंटिफिक टर्म रे चिंता करूचे गोटे आमे एक्लिप्स रे देखिलु एथर गोटे वोल्कानिक इरप्शन बोली कह जाए से दृष्टिकोण रू चिंता करबा वोल्कानिक इरप्शन रे गोटे मैसिव स्मोक आसे बा डस्ट आसे गोटे धूली आसे गोटे कौन कहबा पाउडर पर गोटे धुआं परी के किछि गोटे घेरी जाए आ सेत बळे अंधकार माडी आसे कौन सर आगुर केबे हेछि यस आपण माने चेक करि परिबे 1780 रे 1780 मसिया रे डार्क डे हेतिला डार्क डे से दिन कौन सी एक्लिप्स हेनी सोलार एक्लिप्स हेनी किंतु सूर्य अंधकारमय परि हे गला डार्क डे ताको कहा जाए 1780 रे वोल्कानिक इरप्शन बोली कहू आमे जोटा कोर ऑफ सन अछि माने सूर्यंकर जोटा मंज अछि भीतर भाग अछि जोटू हाइड्रोजन फ्यूएल बाहरुछि जोटे रिएक्शन होछि जोटे ब्लास्ट होछि जो केंद्र रु नाभि रु से तार एनर्जी को छाडुछि जोटू अति बाइगणी अवलोहित विभिन्न किरण गुड़िक बाहरुछि आ धीरे धीरे से डार्कनेस बढ़िबारे लागिछि वृद्धि हेबारे लागिछि एहा साइंस कहउछि तेबे एठी हमें दुईटी विषय देखिले परमेश्वर का आगमन पूर्व जो साइन देउछि सूर्य एवं चंद्र से साइन गुड़िक भितर गोटे होछि एक्लिप्स रो साइन आ गोटे होछि वोल्कानिक इरप्शन रो साइन जाकि मैसिव स्मोक द्वारा बा डस्ट द्वारा पृथ्वी ठारू ताकू घोडौछि किछि गोटे हेबो ए भितरु किछि गोटे हेबो कौन हेबो दैट इज डिफरेंट इश्यू किंतु किछि गोटे हेबो मु द्वितीय रे कौन नेबी कहितली कार मने अछि के कहि परिबे गोटे थिला वैज्ञानिक उपाय चिंता करिबा द्वितीय रे कौन थिला
चलतु मो एथर मो हिसाब रे चलतु जीवा डार्कनेस आउ केबे हेची माथि लिखित सुसमाचार तार 27 अध्याय 45 पद। ପରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ଉଛି ଆଉ ଲେଖାଯାଏ 6th hour ରୁ 9th hour ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। ୟା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି 6th seal 6th ପ୍ରହରରେ परमेश्वर देखैबे आउ थरे गोटे डार्कनेस एठी आमे देखुछु 6th आवर रे गोटे डार्कनेस हेतिला आउ थरे तांकर 6th सील जेतेबेले फिटुची पुणी गोटे डार्कनेस आउ थरे जगत मध्य रे देखा जाउची सेदिन देश रे देखा जाउतिला आ गोटे समय आसीबो पूरा जगत ऊपर देखा जिवो जेतेबेले मु आकु चिंता करथि या कोन हेई पारे ना नेचुरल फेनोमेना गोटे डस्ट रो स्टॉर्म हेई पारे जाकू खामसिन बोली कुआ जाए आपण माने नोट करि परिबे डस्ट रो स्टॉर्म गोटे धूली रो झड़ हेतिला ताकू कुआ जाए खामसिन KHAMSIN खामसिन टिके आज स्टडी परि होची जेहेतु हमकु प्रकाशित वाक्य ध्यान कला बेलकु सब दृष्टिकोण चिंता करबा को पड़िबो तो खामसिन कुआ जाए आ एहा पड़िथिला अप्रैल 3 33 एडी रे 33 एडी रे अप्रैल 3 तारीख रे खामसिन देखिबा को मिलिथिला गोटे डस्ट रो किंतु एहा ख्रीष्टंक क्रुसार्पित समर बोली कोनसी प्रमाण बा डॉक्यूमेंट ता सहित मैच ही पारुनी किंतु एहा हमें कहि परिबा जे गोटे अंधकार हेला देश जाक अंधकार हेला ख्रीष्ट जेतेबेले क्रूस ऊपर अछंती मु सुनुथिली जणे केही प्रचार करूथिले सूर्य निजको घोड़े पकेला गोटे पर्दा घोड़े पकेला तो सूर्य से तो घोड़े बनाए किंतु जो शक्ति जो सामर्थ्य अच्छी परमेश्वर से ताकू घोड़े कौथे घोड़े मु कहि परिबिनी मु कहली ना एटा मोर चिंता अटे केमती घोड़े जना ना किंतु परमेश्वर ताकू घोड़े एटा कन्फर्म अटे। आउ गोटे डार्कनेस कथा मु कहबी आपण माने खोलंतु मो सहित ताहा हेउची यात्रा पुस्तक 10 अध्याय 21 रु तळको यात्रा पुस्तक 10 अध्याय 21 रु तळको और सदाप्रभु मूसा को कहले तुमे आकाश आड़े हस्त विस्तार करो नहिरे मिस्र देशरे अंधकार हेबो और अंधकार हेतुरु लोक माने दरांगी हेबे अनंतर मूसा आकाश आड़े हस्त विस्तार करन्ते 3 दिन पर्यंत मिस्र देशर सर्वत्र एपरि गाढ़ अंधकार हेला जे केही एक आरेको को देखि पाइले नाही ओ 3 दिन पर्यंत केही अपना स्थान पर उठी पाइले नाही मात्र इस्राएल संतान गणर समस्त वासस्थान रे आलो थिला। ये बड़ा माने अद्भुत विषय सर थोड़ी ना एठी एक्लिप्स हेची एठी ना पराग अछि ना कौन कहबा चंद्र ग्रहण अछि एठी तो सेमती किछि जणा पडु नाही किंतु जेतेबेले आमे ध्यान लगाउछु मन लगाउछु परमेश्वर को वाक्य कौन कहूछि हमको एठी ना वोल्केनिक इरप्शन कथा आसुछि ना एठी एक्लिप्स कथा आसुछि किंतु 3 डेज आपण देखिले ख्रीष्टन को क्रूसार्पित समय 3 आवर एठी आमे देखु 3 डेज पर्यंत पूरा अंधार आउ एमती अंधार नुहे मो प्रिय माने लेखा जाय मिसर दरांडी हेबा को लागिला से खोजी हेबा को लागिला किछि देखा जाउनी किंतु लेखा जाउची जोटे इजराइल लोक माने रहउथिले से स्थान रे आलु थिला। यस एमाने जोठी अछंती आलु अछि से माने जोठी अछंती सेटा अंधार अछि। एबे कोंतु साइंस कोन करिवो साइंस रो दिमाग बाहर एटा केमती एमती हेला या पछरे निश्चय साइंस गवेषणा करिके दिने कहबो जे केमती हेछि किंतु मते परमेश्वर का आत्मा ए बळी कहउचंती जे मो परमेश्वर हस्त सेठी उठा जाइछि से कहले हे मौसा तुबे अपनार हस्त को उठाओ जेतोले से अपना हस्त को उठेले गोटे मेघ आसुची गोटे क्लाउड आसुची आउ से सूर्य को घोड़े पकाउची मिस्रीय लोक मानक पाई आपण देखिथिबे बेले बेले गोटे साइड रे खरा अधिक होतिबो गोटे साइड रे नाही आपण देखिथिबे
ଯେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ନଦୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କୁହୁଡ଼ି ସକାଶୁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୁହୁଡ଼ି ସକାଶୁ ଲୋକେ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିପାରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆନଦର ସାଇଡ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ନଥିବ ସେଇଭଳି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପୁରା ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ପଡ଼ୁଥିବ। ମୁଁ ଆମ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରଠୁ ନେଇକି ଯାଏ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଜାର ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ବଜାରରେ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଉଠା ଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ହସ୍ତକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ମଉସା କହିଲେ ମଉସା ଆପଣାର ହସ୍ତକୁ ତୁମେ ଉଠାଅ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେ ମିଶରରେ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେନ୍। ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ ଥର ପରି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରକାଶିତ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ସେଠି କେହି ଜଣେ ଟିକେ କାଢ଼ନ୍ତୁ 5 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୂତଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖିଥିଲି, ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉଠାଇ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ନିତ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହିଲେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ଦୂତଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖିଲି, ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉଠାଇଲେ। ସେ ଯେମିତି ମଉସା ଆପଣା ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠା ଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ହାତ ଉଠେଇଲେ କିଛି ଗୋଟେ ସେ ସମୟରେ ହଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି? ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ମେଘରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, 1 ପଦରେ ଥିଲା। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ମେଘ ବେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ, ସେଇ ମେଘ ବେଷ୍ଟିତ ଯେ ଦୂତ ଥିଲେ ସେ ହିଁ ମଉସାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ପୁରା ଇଜିପ୍ଟ, ପୁରା ମିଶର, ନାଇଲ ରିଭର ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛି ମେଘରେ। ନିତ୍ୟ ସାର ଅଛନ୍ତି କି? ସାର୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଟା ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, କେମିତି ମେଘ ଘୋଡ଼ଉଛି। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 38 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯୋଉଟା ଆମେ ମେଘ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମେଘରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଲେ। ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ତୁଲ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ବାହାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ମେଘକୁ ତହିଁର ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଓ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାରକୁ ତହିଁର ଘୋଡ଼ାଇବା ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ଦିସ୍ ଇଜ ମିରାକଲ। ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ ମେଘକୁ ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ସମୟ ଏହା ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପଟେ, ସେଇ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ପରଦା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମେଘ ଉଠିକି ଆସୁଛି। କାରଣ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଉଠା ଯାଇଛି। ସେ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତ ମେଘରେ ଯେ ଆବିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ହସ୍ତକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଉଛି। ପୃଥିବୀ ତନ୍ନିବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ, ଇଏ ଚିହ୍ନ ଅଟେ, ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର 2ଟି ପାଦ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ସ୍ଥଳ ଭୂମିରେ ଅଛି। ସେ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ସାଇନ୍। ଏହା ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେବ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତମୟ ହେବ। ଏବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଇନ୍ସକୁ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ ମତେ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ କୁଆଡ଼କୁ ଏବେ ଢଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଇଏ ସାଇନ୍ସ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ, ଶିଖୁଛୁ, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ନେଲି, এটা ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ରଖିଲି। ଏଟା ମୋର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ, 0%। ଏଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ। ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରେ। ଆଉ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଏଇଟା କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ନ କରିପାରନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାପରେ ଯୋଉଠି ସାଇନ୍ସ ଅଟକିଯିବ ସେଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେବେ। ମୁଁ ଥରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ କହିକି।
ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ବୁଦ୍ଧିମତା ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କହିକି ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ କିଏ ଗୋଟେ କହିବେ ଯେ ସାର୍ ଆମର କହିଲେ ଏଇ ତ ଅହଙ୍କାର ହେଇଗଲା, ଆମର କେମିତି ହଉଛି? ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କାଢିକି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ। आ, 25 ପଦ। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଳବାନ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତ ସେୟା କହିଲି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଠି ସରିଯାଉଛି ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କର ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କର ବଡି, ସେ ଆମର ମସ୍ତକ। ଜଗତ ଯୋଉଠି ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିବ ସେଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏ ଜଗତ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି, ତାର ଦର୍ଶନ କହିବି କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ତା ପୂର୍ବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ଅଛି, ସେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ବାହାରେ କ'ଣ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖାଯିବ। ଯିଏ ସପ୍ତମ ଦୂତ ସେ ସେଟାକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଦେଖିଲେ ସାଇନ୍ସର କଥା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ତାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଟିକେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ କହିଲେ ଦୁଇଟି ଏଠି ନାମ ନିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ନାମ ନିଆଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର, ଗୋଟିଏ ନାମ ନିଆଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ 12 ଅଧ୍ୟାୟର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶିତ 12 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ମହାଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମସ୍ତକରେ 12 ନକ୍ଷତ୍ର, ଖଚିତ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ। ଏଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖାଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପିନ୍ଧି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିବା ପୁରା ଡିଟେଲରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବି। ଅନେକ ଜଣ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼େଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର କରିସାରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପିନ୍ଧି ଅଛି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ବୁଝାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? ମଲାଖି 4 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ନାମକୁ ଭୟ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧର୍ମରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ କିରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଧର୍ମ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖାଏ? ଧାର୍ମିକତାକୁ ଦେଖାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଖୋଲା ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଜଗତ ଉପରୁ କମ୍ବଳ ପରି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କି ସେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର। କହିଲେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ହେବନି, କମ୍ବଳ ପରି ଅନ୍ଧକାର ହେବ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚାର କରିସାରିଲି। ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଘର ଅନ୍ଧକାର ଛାଉଣି ଆସିବ ଆଉ ସେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇବ। ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତଳେ ଥିଲେ, ମଉସା ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବି ମୁଁ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରିସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମଉସା ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲେଖାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କଲେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଅଛି, ଆପଣ କାଢିକି ଦେଖିଦେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଲୋକରେ ବାସ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରନ୍ତି କହିକି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରର ମେଘରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଇଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଶେଷ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ନେବି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଇ ହେଡିଂ ସହିତ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ମେଘରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଇଦିନ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଦିନ ଅଟେ, ସେଇଦିନ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ ଅଟେ। ସେଇଦିନ ଜଗତ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କ୍ରୋଧର ଦିନ ଅଟେ। ଆମେ ଉଠାଯାଇଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଅଟେ। ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଜଗତ ପାଇଁ ଜଳୁଥିବା ଦିନ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିକି ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
फ्रेज या प्रभु समस्त आशीर्वाद करंतु आपण माने मो सहित अछंती आमे देखुची ए सूर्य काहाकू देखौची ए सूर्य काहाकू देखौची ये गोटिए धार्मिकता को देखौची से दिन जगत उपरु धार्मिकता उठा जीवो आ धर्म रूपक सूर्य से मानको पाई रहिबे नाय धर्म रूपक सूर्य मंडली पाई अछि मंडली को घोड़ेबा पाई अछि तांकर इस्राएल रूपी जेरूशलेम रूपी कन्या को घोड़ेबा पाई अछि जेतबे से बाहरी जाउची ता पाई जेतबे रखा जाइतिबा वस्त्र सारा पृथ्वी पाई थिला जेतबे से उठा जाउची सेतबे जगत ऊपर मध्य उठा जाउची लोट जे पर्यंत सदम गोमरा रे थिला लोके बंचिकी थिले उद्धार रे थिले जेमति से बाहरी की चली गले सेतबे बुम किछि गोटे हेला फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हेला पृथ्वी रो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हेला हिरोशिमा नागासाकी अमेरिका परे करिछि दीटा सहर रे प्रभु ता पूर्व दीटा सहर रे ब्लास्ट करथिले आ सेटा होची सदम आ गमोरा उपरु डाकी आनी के ब्लास्ट कर देले ये मो परमेश्वर को सामर्थ हटे जगत दिने आ ब्लास्ट होउतिबो आ मंडली उठिकी पळैतिबो आपण को पटे अछंती देखंतु आ जदि लोटर स्त्री परीक्षा बुलिबे ना से रिएक्शन आपण को टाणी ने एटा भी मु पूरा आपण को डिफाइन करबी दिने कहीं से ताकू टाणी नेला लोटर स्त्री केमती पछकू बुली पड़बार से रही जाइछि ता पछरे किछि कारण अछि गोटे रेडियो फ्रिक्वेन्सी रो घटना ता भितरे अछि गोटे न्यूक्लियर चेन रो कथा ता भितरे अछि मु आज केवल आपन को हिंट दउछि आ गोटे दिन आपन को मु डिस्क्राइब करिकि देखैबी मो प्रिय माने आमे देखुचे सूर्य धार्मिकता को बुझा जाए आ जेतबेले परमेश्वर न्याय विचार करिबा पय जगत को आसीबे सेतबेले आउ ए जगत उपरे धार्मिकतार वस्त्र नथिबो से दिन गोटे क्रोध घोड़े की रखिथिबो गोटे क्रोधर मेघ घोड़े की रखिथिबो आ जगत से दिन कहइबो आमको किए मेष शावकों को क्रोधरु रक्षा करिवो हमर जो पॉइंट हमर चाली छे पढ़ा होची तार तळंसर लेखा जाइथिला आमे गत दिन मान कर देखुथिले कोन हेबो ना पृथ्वीर महान व्यक्ति माने अपना को लुचेबा पाई गिरी कंदर को चली जिवे अर्थात से माने से बंकर भीतर निजु को लुचेबा को चेष्टा करिवे दिन घोर अंधकार थिबो ये न्यायर दिन कथा अटे तापर चंद्र आड़ को आसतु चंद्र क्या बुझा जाए गीत संहिता 89 अध्याय 36 एवं 37 पद एठी कहा सिंहासन कथा कुआ जाउची ना दाऊदंकर तांको सिंहासन सदाकाल रहिबो आ परमेश्वर को छामुरे रहिबो हां तापर मामा ताहा सदाकाल चंद्र तुल्य आकाशस्थ विश्वस्थ शक्ति तुल्य स्थिरीकृत हेबो ये चंद्र दाऊदंको सिंहासन विश्वस्त सिंहासन को बुझाए विश्वस्तता को बुझाए सूर्य धार्मिकता को बुझाए चंद्र विश्वस्तता को बुझाए आपण माने मो सहित अछंती कि चलंतु टिके कहि दंतु हालेलुया जेमती आमे कोचे हालेलुया सेमती प्रेज या चलंतु आओ थरे मो भौणी माने अछंती चलंतु मिसिकी टिके कोंतु प्रेज या ओके भाई माने टिके थरो कोंतु प्रेज या प्रभु समस्त आशीर्वाद करंतु तांको नाम रे तांको सामर्थ्य रे तांको बल रे तो आमे तार आत्मिक अर्थ को देखुचे जगत उपरु धार्मिकता चली जीव जगत उपरु जो विश्वस्तता थिला परमेश्वरंकर से विश्वस्तता उठी जीव से दिन ताहा गोटे पटे रक्त अभिमुख हेबो दाऊदर सिंहासन मु कहली चंद्र कहले दाऊदर सिंहासन को सूचौची आ से सिंहासन रक्तमय हे जीव अर्थात एठी जगत उपरे ताड़ना चलिबो इस्राएल लोक मानक उपरे गोटे घोर अंधकार दिन माड़ी आस्तिबो आउ मो परमेश्वरंकर लक्षण एहा से आसुचंती आ तांकर वस्त्र केमती हेतिबो व्हाइट हेतिबो मो परमेश्वरंकर वस्त्र केमती हेतिबो व्हाइट हेतिबो ना रेड हेतिबो रक्त निमोजित वस्त्र परिहित नहीं कि तापर होउछि से घटना तो ए चंद्र रो साइन देखौछि जो विश्वस्ततारे लोक माने तांको अविश्वस्त कले से दिने आसीबे आ रक्तमय
ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସିବେ। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ଚିହ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜଗତ ଉପରେ ଥିବା ଧାର୍ମିକତା ଚାଲିଯିବ। ଲୋକେ ଆଉ ଧର୍ମରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଚାଲିବେ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଯାଇଥିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିଲା ମାନେ ଜଗତ ଉପରେ ଧାର୍ମିକତାର ଆଉ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଲୋଟ ଉଠିଲା ପରେ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ। ନୋହ ଜାହାଜରେ ଚଢିଲା ପରେ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ। ସେମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିଲା ପରେ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ। ଏ ଜଗତ ଅଧର୍ମରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିନିଂ। ଏହା ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଅଟେ। ଏ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠା ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ। ଏ ଜଗତ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କଥା କହୁଛି ତାହା ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସବୁ ଧର୍ମରେ ଦୟା, କରୁଣା, ପ୍ରେମ, ମୈତ୍ରୀ, ସହଭାଗିତା ଏ ସବୁ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହା କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆସିନଥିଲେ। ପରୋପକାର କର, ସେବା କର, ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦାନ ଦିଅ, ଏହା ଶିଖେଇବାକୁ ଆଇନଥିଲେ। ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଇଟା ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଟା ଶିଖେଇବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଡ୍ରେସିଂ ଆଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟିଂ ହଉଥିଲେ, ମାନେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ବି। ଯେମିତି ଜନ୍ମରୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଜଣେ ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଜଗତ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବ୍ୟୁଟି that is the sign of ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗମନର। ଇଏ ସାଇନ୍ ଦେଖାଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ହଉଛି, ସେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲି। ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ନିଜକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବ ଆତ୍ମିକ ସୁନ୍ଦରତାରେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟିରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜଗତ ବି ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟି ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି। ଆଜିକାଲି ତ ଆମର ବାହାଘରରେ ସେମିତି ହଉଛି ନା, ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ସଜାଇ ହେଇଥିବେ ଯେ ସେ ଦିନ ପୁରା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଏକା ଦେଖାଯାଉଥିବେ ଲାଲ, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି କଳା ହେଇଥିବ। ଯୋଉଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅଛି ସେଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅଛି। ତାକୁ କଲରିଂ କରିକି, ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦିନ ସରି ଆସୁଛି। ରାସ୍ତା ଛକ ମାନଙ୍କରେ ନିଜକୁ ରେଡି କରିକି ଲୋକେ ଜଗିଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ଲୋଟ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଛକ ଉପରେ ଥିଲେ। ସେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଜଗତ ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ବି ବାହାରେ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି, ଏଠି ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଅଛି। ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଜଗତର ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଫସିବା ପାଇଁ ରେଡି ହଉଛି। ଯୁବା ମାନେ, ଆମେ କୁଆଡକୁ ରେଡି ହଉଛୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ଆମେ କୋଉମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ରେଡି ହଉଛୁ ତାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ କେଉଁ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛୁ ତାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ବାହିକ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖୁଛୁ? କାରଣ ଏଇ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକତା ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତମୟ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜଗତ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉଠିଯିବ, ଆଉ ଏହା ରକ୍ତପାତର ସମୟକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଉଛି